Dobar dan svima. Danas nastavljamo našu seriju kratkih videa u vezi instalacije Symantec Endpoint Protection rešenja. Počet ćemo sa startovanjem Symantec Management konzole kroz search funkciju Windows servera. Kada startujemo Management konzolu, logujemo se sa admin userom i sa passwordom koji smo prilikom instalacije ostavili, što možete da vidite u jednoj od prethodnih lekcija. I kada dobijemo home screen konzole, instalaciju klijenata započinjemo startovanjem Client Installation Wizarda. To može da se odradi direktno sa home konzole, gde kliknemo na Common Tasks i izaberemo Install Client opciju, pri čemu se pokreće Client Deployment Wizard. Client Deployment Wizard omogućava da instaliramo nove pakete ili već postojeći. Mi smo odabrali novi paket, pri čemu može da se odabere Windows, Linux ili Macintosh paket. Biramo Windows paket, default grupu u kojoj će se smestiti klijenti sa ovim paketom instalirani, a zatim i sam paket, da li full ili basic paket. Nakon ovoga možemo da izaberemo instalaciju u computer modu ili user modu, o čemu će biti više reći u kasnijim lekcijama, i biramo da li se instalira klijent putem push metode ili kroz slanje web linka. Nakon klika na Next dobit ćemo spisak računara koje sam Symantec Management Server vidi, SEP Management, i nakon nekoliko trenutaka možemo da odaberemo računar na koji želimo da instaliramo ili računare na koje želimo da instaliramo klijente. Potrebno je da unesete username i password koji ima administratorska prava na tim računarima, najčešće je to domen admin ako se radi o računarima koji su u domenu. I nakon klika na OK, proverava se da li Remote Push Client može da se uloguje na taj klijent i to dodaje ga na spisak. Kada kliknemo na Next, još jednom imamo pregled i nakon toga započinje instalacija klijenata putem Remote Pusha, odnosno instalacioni paketi se kroz mrežu kopiraju na klijent i startuje se instalacija. Nakon ovoga dobijete još jedan pregled i nakon par trenutaka dok se sam klijent instalira na odabrane računare, klijenti će se pojaviti na spisku klijenata na listiću Clients. Kada kliknete na Clients, morate sačekati malo da se učita ta nova stranica u SEP Manageru, koja će prikazati sve klijente koje SEP Manager vidi. Naravno, oni će biti u onoj grupi koju ste kreirali prilikom instalacije paketa. Mi smo i odabrali default grupu i kao što vidimo ovde se nalazi na spisku instaliran klijent kog smo upravo malo preinstalirali putem Remote Pusha. Sama instalacija klijenata može da se potvrdi odlaskom na sam klijent. U task baru pojavit će se štit, sa dvostrukim klikom može da se otvori klijent. Ovde možemo da vidimo da ovaj konkretan klijent zahteva restart. To je obično slučaj kod servera, ali nije u svakom klijentu tako. Negde može da se desi i da ne zahteva restart, u zavisnosti od odabranih komponenti. Možete da proverite da li se klijent dobro instalirao i da li vidi server kroz help opciju troubleshoot. A još jedan dodatni način da pokrenete installation wizard za klijente jeste na clients listiću možete da kliknete na add client. Pri tome se pojavljuje identičan, znači, Client Deployment Wizard koji smo malo prestartovali sa home ekrana. Dakle, instalacija klijenata je vrlo jednostavna i izvodi se lako i brzo. Na home ekranu će se ažurirati i status instaliranih klijenata, da li je potrebno neki od njih da se restartuje, kako je prošla instalacija i sl. Znači, možete da uradite refresh, koja je automatski podešena 10-15 sekundi. Ukoliko ne želite da čekate, klikite na refresh i nakon toga stanje će da prikaže trenutnu situaciju kada su u pitanju broj klijenata koji traže restart, broj klijenata koji su ažurirani ili nisu ažurirani i tako dalje.
Ovdje konkretno vidimo da imamo jednog klijenta koji zahtjeva restart. Kada kliknete na taj broj, pojavit će se izvještaj u kome se pojavljuje spisak svih klijenata i razlog zašto zahtevaju restart. Također možete primijetiti na home ekranu status crven, zato što neki od klijenata, odnosno ovaj jedan koji smo upravo instalirali, nema ažurne definicije. O downloadu definicije i kako se updateuju klijenti u sljedećim lekcijama. Nadam se da vam je i ova lekcija bila korisna i još jednom vas pozivam da se pretplatite na naš YouTube kanal gdje ćemo nastaviti sa objavljivanjem lekcija za Symantec Endpoint Protection kao i za druge proizvode koje su u našoj ponudi. Hvala vam!